अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो पहले आपको कुछ दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। और तमाम बहन भाइयों ने अच्छे तरीके नाल सुनिया और सारिਆਂ ने नहीं शहद भाई ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹਿਨ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। अगर पहली दफ़ा मियाँ दे नाल नहीं आई सीगी तो जिस टाइम दो दफ़ा फिर दोबारा दूसरी दफ़ा फिर दोबारा वालदैन बहन भाई दे सुसर मेरे को आए जी। उन्होंने आन के हेल्प मंगी सी कि तंग हो गए, मैं दारुलमान चली गई तो मैं हुण अपने घर वापस आ गई हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं किया। जिहड़ी बची खुची इज्जत सी ना, उस औरत ने अदालत दे विच अपने मियाँ दी ते अपने वालदैन दी रोल दित्ती जी। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। और कल असी वीडियो बनाई सी, परसों भी वीडियो बनाई है जी। तो तमाम बहन भैया ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल अच्छे मशवरे भी दिते है जी। और जिन्नियां साड़ियां बहनां लाइव कर रही हैं और साडे बजुर्ग माजी हुणी लाहौर तो वो भी वीडियो बना रहे हुए है जी। माजी असी तुसीं साडे काबिल एहतराम हो, साडे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोहरतों से बचाए और हमें सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी पहले मैंने आप लोगों को कुछ दिखाया है। एक इनके इलाके की कोई सिस्टर हैं, सादक आबद हैं या मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरा जी आसिफ वीर की कुछ बातें, उन पर मैं थोड़ी सी अपना रिव्यू देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच जी। आसिफ वीर ने कहा कि माँ जी हैं, बल्कि उन्होंने कहा जी मेरी दादी की उम्र की है। चले शुक्रिया, मेहरबानी। वैसे मेरा तो अभी पोती पोता है ही नहीं, आपकी उम्र का तो अभी बिल्कुल भी नहीं, और मेरी 10 साल की नवासी है। चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे इज़्ज़त दी है, इतना ही बहुत है। बहुत शुक्रिया, आपको मेरी बातें भी अच्छी लगी और बातों से आपने इत्तेफाक राय भी रखा। आप पे मैं थोड़ी सी बाद में बात करती हूँ। ज़रा मैं इनके इलाके की सिस्टर, उन्होंने मैंने आज ऐसे मेरे ना नज़र के सामने वीडियो है जहाँ वो उज़मा पे एक रिव्यू दे रही हैं और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं कि वो थत्थी है, कुत्ती है, वो क्या है क्या नहीं, मतलब उनका अपना एक अंदाज़ है। वो उनके वालिदैन को ज़्यादा जानती होंगी और उन्हें उनके वालिदैन का ज़्यादा एहसास भी होगा। और जिस तरीके से हम तो इनको एक वीडियो टू वीडियो देखते हैं और हमें भी पता है जब अली वीर के ये घर गए थे, इनके बहुत बुरे हालात थे। अल्लाह ताला हर इंसान पे अपना अच्छा कर्म करे और अच्छा वक्त लेके और बाद में मेहनत मजदूरियाँ करके ये मियाँ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। बाद में उन्होंने कहा ये आज का मामला नहीं है, ये 3-4 साल का मामला है। और उनकी बात मैंने जिस वजह से की है ना, वो मैं ज़रूर आगे जाके डिस्कस करूँगी। और उनके वालिदैन की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की और आशा और उनको बुरा भला कहा और साथ में उन्होंने हमारी बातें की हैं। जिस तरह मैं हूँ, यूके किचन ब्लॉग है या इरम है, देखिए हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है सोचने की बात। और वो कह रही हैं जी पहले ये लोग आशा को बुरा भला कह रहे थे, अब ये आशा की तारीफ़ें कर रहे हैं। और आशा कौन सी अच्छी थी, आशा चुई मुई थी, वो खेलने कूदने के दिन थे, वो भाग गई, उसने शादी कर दी, उसने ये किया वो किया। देखे हमने आशा को कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया। हमने इन लोगों को सामने रखा है जो औरत बकौल आपके, और हमने जो सुना कि 3-4 साल से इसके मुनीर भरोसे चक्कर थे और ये तीसरी बार भाग के गई है। 2 बार पहले इसने जो किया सो किया।
اب یہ گئی جس طرح 2 بار پہلے وہ منت محتاجیاں کر کے آئے ہیں، پھر ایسا ہوا کہ ان کے خاندان والے جس طرح اس کا بھائی، ماں باپ، پھوپھی، چاچا سارے اس کے گن گا رہے تھے، جی ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو، ہمیں برا بھلا کہا جا رہا تھا، ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ کسی کی جب وَإِذُ مَنْتَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاء، پھر اتنی دیر تک ہی بندہ چھپا رہتا ہے جب تک وہ بہت بے غیرتیوں، بے حیائیوں کی عروج تک نہیں پہنچتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ننگا چٹا کیا تو اس کے اپنے گھر والوں نے، وہی بھائی نے بھی آ کے ویڈیو بنا ڈالی، جو ہے طاہرہ نے بھی بنا ڈالی، جو ہے آگے اس کے بعد ہوا ساجدہ نے بھی، اور 2 ویڈیو بنا دی اس نے، غفار ویر نے۔ تو اس چیز پہ ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح والد صاحب نے اس کے پاؤں پہ اپنی پگڑی بولا جاتا ہے نا، دستار بندی، اگر کندھے کا وہ ایک صافہ پاؤں پہ ڈال دیا، ماں نے مدینے والے کے واسطے ڈالے، چاچے تائیوں نے، کیا آشا سے وہ اچھا کام کر گئی تھی کہ اس آشا کے لیے اتنے سخت الفاظ، اتنا سخت پورا خاندان ناراض ہو کے بیٹھ گیا، اور عظمیٰ کے لیے اتنا صرف وائٹی پہ اس کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک بچی تھی، وہ ایک نادان تھی، اس کو بہلایا جا سکتا تھا، اس کو جو ہے مطلب کہ جس طرح ہاتھوں پہ چڑھایا گیا، اور وہ ایک غلطی کر گئی تو عظمیٰ سے ہے اس کی بھی غلطی، لیکن عظمیٰ سے اس کی چھوٹی غلطی تھی، تو پھر عظمیٰ کو کیوں اتنا تمغہ امتیاز پہنایا جا رہا تھا؟ جس طرح آپ نے اس کو کتی، گندی، مطلب کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ اس کو۔ مجھے آپ کا ریاکشن بڑا اچھا لگا، جو آپ ریاکشن دے رہی تھی وہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور آپ کا ریاکشن آپ کے حساب سے بہت اچھا ہوگا۔ میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، میں نے آپ کو کمنٹ بھی کیا، لیکن جب میں نے سنا کہ آپ تو ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہی ہیں جی وائی ٹی پہ ہم لوگ آنے والی بچیوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، بالکل بھی نہیں، ہم تو خود بچیوں والے، ہم نے کیوں سکھانا؟ اب ہمارے ساتھ آواز بنے نا، جس طرح آصفین نے ویڈیو بنائی ہے وہ میں کمنٹ بھی ساتھ لگاؤں گی، پھر جو لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں، آصفین نے جہاں لگایا ایک پوری لاہور والی کہانی انہوں نے سنائی ہے کہ جی مجھے کسی بہن نے بتایا ہے، تو وہ خاندانی بہن تھی نا، وہ میاں گندا بھی تھا، اس کا عیب دیکھ کے بھی، اپنی بازو توڑوا کے بھی، اپنی ٹانگ توڑوا کے بھی وہ کروڑوں کی مالک تھی، اور وہ اکیلی بیٹھ بھی سکتی تھی، شادی نہ بھی کرتی تو وہ بچوں کی کفالت کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ مجھے ایک بندے کی ضرورت ہے، ایک سہارے کی ضرورت ہے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے میاں کو معاف کر دیا۔ تو میاں اور بیوی میں بڑا فرق ہوتا ہے آصف ویر، جو ہمارے اسلام میں تو جو آدمی ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر کے 4 بیویوں کو لے کے بیٹھ سکتا ہے، وہ ان میں جو ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گی کہ وہ برابر سمجھے، اگر وہ برابر نہیں سمجھتا تو اس کو روز محشر اللہ تعالیٰ کے آگے اپاہج ہو کے جانا پڑے گا، عالی زدہ ہو کے اس کو جانا پڑے گا، وہ بھی اللہ کے حضور میں، کہ وہ میانہ روی نہیں کر سکا، وہ کس طرح کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے۔ تو اگر 4 تو عورت کو تو کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ 4 بندے رکھ سکے، جو عظمیٰ نے گل کھلائے ہیں، اور آپ کو جو شاہد ویر کو تھرڈ کیا جا رہا ہے یا کالز کی جا رہی ہیں، دیکھیں یہ شاہد کا معاملہ ہے، وہ لے کے آتا ہے نہیں لے کے آتا، بالکل ہم اگر شاہد اس جیسی گندی عورت کو آج میں کہتی ہوں لے کے آتا ہے، جو عورت، اور پھر عابد ویر کے نے جو ویڈیو بنائی اپنی بہن کے ساتھ، پھر جو عابد ویر نے، راشد ویر نے اور ان کی سسٹر نے اور سارا بیٹھ کے اس کے کٹھے چھٹے کھولے گئے، اور عابد ویر نے کہا کہ میری بیوی بھی ایسی ہی تھی، کہ وہ بھی اس طرح کے گل کھلا چکی تھی، اور مجھے گندا کیا گیا، مجھے ڈی فیم کیا گیا، میرے ساتھ یہ کیا گیا، لیکن میں سٹرونگ ہوں، میرے بچے سٹرونگ ہیں، یہ بچے بھی سٹرونگ ہو جائیں گے، ایسی بات ہے۔ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا میٹر ہے، آپ لے کے آنا چاہتے ہیں نہیں لے کے آنا چاہتے۔ وہ علی ویر نے تو پہلے اپنی آڈینس کو بتا دیا کہ یہ کون سا اب کام چلنے لگا، کس طرح ہر بندے نے اپنی ایک کہانی بنانی ہے، کس طرح باہر والے بہن بھائیوں کو کہانیاں بنا کے سنانی ہے، ان سے فائدے لینے ہیں، تو وہ باہر کے ملک والے بہن بھائیوں کی مرضی ہے، وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، یا آپ لوگوں کی اب ایک نئی بات لگنے لگی، اور آپ نے تو اپنے ہاتھ جھاڑ دیے ہیں کہ میں تو نہیں کہوں گا، کہ اب کیا بالکل میں بھی کہوں گی شاہد ویر دودھ سے دھل گیا۔ ارم آپی کے تو میں نے دن کی ویڈیو میں دیکھا جس میں اس نے بتایا جی دھوم دھام سے نکاح کیا جائے گا، اور ایک جو طلاق نامے پہ سائن بھی ہو چکے ہیں، اب 3 مہینے 10 دن کا پروسیجر ہے جو پورا ہو جائے گا، اور ادھر نکاح کیا جائے گا اتنی جلدی۔ تو ادھر جو کمنٹ آئے پڑھ لیجئے گا، آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ آئے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لینا تھا، یہ جو 6 لاکھ روپیہ پہلے مانگ رہے تھے، وہ گجی گجی لومبڑی آپ کو تو پتہ ہے نا، تو وہ پہلے وہ جو لٹا کے لے گئی تھی وہ بھی انہوں نے پکا ہڑپ کرنا تھا،
फिर ये हुआ कि इधर से 6 लाख लेना था, 6 ना थे 3 लेना था। अब ये हुआ कि रसवा करवा दिया, मट्टी बलवा दी, माँ की, बाप की, भाई की, चाचे ताए की, शोहर की, बच्चों की, ये जो पूरा ख़ानदान जाके उधर जो बैठा हुआ था पुपियाँ। तो अब वो जी बाहर के मुल्क वाले क्यों भाई आके इसको कह रहे हैं लेके आओ वो लेके आओ। एक कमेंट है जो आपके हक में था कि एक मौका और देना चाहिए, बाकी किसी आपकी ऑडियंस ने नहीं कहा कि इस औरत को लेके आए। हर बंदा कह रहा है वो गंदी औरत है, और आपके भाई तो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हम बच गए, कहीं हमारे भाई को जहर नहीं दे दी, कहीं हमारे बच्चों को नहीं मार दिया। तो आपके जो ये बयान थे, हम लोग तो चुप थे, हमें चुप कराया जा रहा था, हमें किसी जगह पे नहीं लाया जा रहा था, और हमारा भाई हमें छोड़ के उस गंदी औरत को बसा रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि उज़मा आपी को लेके आना चाहिए। बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, मेरा अपना रिव्यू है, इरम आपी का अपना रिव्यू होगा, यूके किचन ब्लॉग है उनका अपना, हमारी ऑडियंस का अपना। लेकिन मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने यही कहा कि ऐसी औरत को नहीं लाना चाहिए, इस औरत को ज़रा मज़ा चखने दे कि मुनीर ब्रो इतनी जल्दी मुनीर ब्रो हार गया, इतनी जल्दी इश्क ख़त्म हो गया। तो अभी आसिफ ने भी बड़ा मज़ेदार सा एक अच्छा सा थंबनेल लगाया हुआ है। तो जब हम बैठे हैं ना वाईटी पे तो एक तराजू पकड़ के बैठना चाहिए। फिर ये नहीं है कि अब शाहदवीर अगर गलत भी करता है तो हम लोग शाहदवीर के साथ है, बिल्कुल भी नहीं। फिर अलीवीर जो अपने कमेंटों में लोगों को जवाब दे रहा है ना, मुझे लगता है वो बड़ा दुरुस्त जवाब दे रहा है, और ये इस फैमिली को बंदा ज़्यादा जानता है कि क्या है। जो औरत कर चुकी है ना उसको उसके हाल पे छोड़ दे, उसको अगला घर देखने दे। तो रात जो उसने भी वीडियो बनाई हुई थी शुमाइला ने भी, सारा तो इतनी जल्दी 14 तबक हो गए इसके रोशन, इतनी जल्दी। अभी जुमे की बात है, जुमे वाले दिन का आप बता रहे हो, और इतवार को आपकी वीडियो, जुमा हफ्ता इतवार तीसरे दिन भां बोल गई इसकी उज़मा आपी की, कि अगर उन्हें कहा चल चल, उन्हें पता लग गया उधर से भी कुछ ना हथे आया, वाईटी पे भी गंदे हो जाएंगे, हमारा तो चैनल ही नहीं किसने चलने देना। जिसको हम सोने की मुर्गी लेके बैठे थे, ये तो खोटे सिक्के से भी गंदी निकली, इसको तो गंदा बना के लोगों ने छोड़ देना, इसको किसने पैसा देना, इसको किसने, हमारे तो चैनल रहते भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलो ये थोड़े बहुत पैसे पुसे लवो जो नहीं देनू मगरों लाओ है साढ़े किस काम दी है। वो उसके फूफा जान ने जो कहा, जो माँ बाप की नहीं है, जो अपने ख़ानदान की नहीं है, जो शोहर की नहीं है, वो बच्चों की नहीं है, तो वो मुनीर ब्रो की कैसे बनेगी। तो मुनीर ब्रो को छितर पड़ेंगे हर तरफ से कि एडी गंदी बुढ़ी ले आया जी किसी की भी नहीं, जी 5 बच्चों घोल पी के आ गई, ए बुढ़ी की खातर तो मुँह काला करवाया। इस वजह से अगले तो खुद जान छुड़वा रहे हैं इसे। और यहाँ एक कमेंट भी था, हो सकता है ये इससे वो गलत काम करवाते या जो भी करवाते। तो इन्होंने फिर वो बताया ना गफार ने कि हमें पुलिस वाली सिस्टर ने एक मशवरा दिया कि इन्हों के सिर पाओ सारा कुछ, कि ए लैके चले ने तो अच्छे बुरे थे यही जिम्मेदार ने। तो फिर वो तो फिर कानूनदान है ना, पुलिस वाले हैं, हमारे वकला हजरात हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं इन्हें 3 लाख भी नहीं देना, ये फिर बाद में 3 लाख उनको दिलवा के फिर उनकी हो जाती है। तो फिर ये है अल्लाह, जब अल्लाह साथ देता है ना, अल्लाह पाक जब बंदों का साथ देता है ना, तो वो बंदों की सूरत में ही सारा कुछ करवाता है। तो उस वक़्त पुलिस वालों ने भी उन्हें मशवरे दे दिए, वकला हजरात ने भी मशवरे दे दिए, हम जैसे लोग भी, ये वाईटी पे मामला आ गया, हम जैसे लोग भी उनकी सपोर्ट बन गए। लेकिन अगर मुझे नहीं पता आगे आने वाला वक्त क्या है, तो मैं ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगी इसको, अपने को, जो शाहदवीर को, क्योंकि वो पहले एक बार भागी, हमें पता चल गया, फिर वो भागी, तीसरी बार वो इतनी स्ट्रॉन्ग होके भागी कि उसने पूरे ख़ानदान को नाको चने चबवा दिए। और आसिफ ने कहा कि ये जो आप माँ जी ने कहा, तो वो केस उनके वालिदैन कर सकते थे या शाहदवीर कर सकता था। तो ये उस वक़्त तक था जब तक ये उधर से इसके साथ नहीं आई। तो अब तो हाथ वो कहते तीर कमान से निकल गया, अब तो मुझे नहीं पता नहीं आए या ना आए। हैं बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना वीडियो क्या रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।